जगन्नाथ आपण क्यों स्थान रे अछंती पश्चिम बंगर क्यों निर्वाचन मंडली रे अछंती सेठारे प्रशासन तरफ कौन सब व्यवस्था मतदाता करा जाइछि खरा प्रबल रहुछि ताकू नजर रखी निश्चित भाव में मधु देखु मु बर्तमान रही रामनगर विधानसभा निर्वाचन मंडल रही प्रथम तो आपको गोटे सूचना देवी जे यही विधानसभा निर्वाचन मंडल जो देपाल पंचायत रही रानीचक भगवती शिशु शिक्षा केन्द्र भोट केन्द्र एक मेसीन खराब होती जहाँ को नहीं कि 3 घंटा विलंब होती अर्थात 3 घंटा खरारे लोके छिड़ा होती अन्य एक मेसीन आसवा पर एत पर्यंत भी जहाँ पाखे सूचना अच्छी ता संभव हो पारि ना आहरी किसी समय लगे बोली जहाँ सूचना मिली अधिकारी पाखर किंतु मो रामनगर विधानसभा निर्वाचन मंडल पदिमा हाईस्कल रही एठारे 98 ए एवं 98 दुईटी बूथ रही आपको चित्र देखी जे आसुंच समस्ते एवं शांति श्रृंखलार सहित जहाँकि समस्ते मतदान सामिल होती जो आईटी पीवी जो मैंने कि रही फोर्सेस रही से भी समस्त को शांति श्रृंखला सहित ये कर कथा हूँ जो कथा पूर्व जो सूचना दौले सहयोगी सूचना दौले से व्यवस्था ये जगह देखा मिली अर्थात ये जगार व्हील चेयर से भली किसी व्यवस्था कर जाए नहीं ये बोधे समान चित्र सबुआड़े किंतु पानीय जलर व्यवस्था कर जाइए पाखापाखि 20% रु अधिक भोट ग्रहण सरलानी आपको सकाल आम अनेक बूथ चित्र देखा समस्त बूथ में किभली भाव में व्यवस्था रही चित्र देखा किंतु एठाकार आउ टे चित्र देखेबी पूरा एरिया चित्र देखेबी पूरा एरिया को सिल कर अर्थात एरिया जेहेतु सेंसिटिव जो जगह रुहे से जगह को सिल कर कहीं जो बारंबार निर्वाचन होती समस्ते देखी किंतु चलित थर जो भाव में निर्वाचन होची शांति श्रृंखला सहित निर्वाचन होची एमिति शांति श्रृंखला जहाँ को जड़े जड़े को छड़ा जाउची एवं किछि अलाउ करा जाउ नाही मो सहित किछि भोटर अछंती मध्ये आलोचना करबी आपने आज के भोट दिबेन कत खुशी आछेन 5 बछर परे एक बार सुযোগ मिले भोट दिते ভালোই খুশি লাগছে নিজের হাতে তো ভোট দিতে পারছি अच्छा কি বলবেন আজকে কত খুশি না না বহুত খুশি আমরা আজ আচ্ছা আজ এই ভোটটা মোটামুটি কোনো অসুবিধা হবে না আর এই ভোট মোটামুটি ইয়ে সম্পূর্ণভাবে আমরা দেখছি যে বারবার এখানে মানে অত ফোর্সেস থাকে না কিন্তু এবার যে হচ্ছে ভোট অত শান্তি শৃঙ্খলা এই যে শান্তি শৃঙ্খলা আমাদের এখানে নির্বাচন কমিশন তরফ করেছে আজকে কত খুশি ভোট দিতে এসেছেন আমরা ভালোই খুশি আছি আমরা কোনো সুবিধা কি আছে এখানে সুবিধা কোনো ঝামেলা নেই এখানে সুস্থভাবে সবসময় ভোট দেওয়া হয় কোনো ঝামেলা কোনোদিন হয় না ঠিক আছে কত খুশি আছেন ভালো 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 খুশি निश्चित भाव में प्रतिक्रिया शुणुले आपन को देखो पूरा मुझे दृश्य देखी देखो पूरा बारिकेड केमती करा आईटीपी जो अधिकारी मान अच्छा प्रत्येक जन जन को जो मैंने कि बीएल जो मुख्य गेट रे बीएल बस अर्थात बीएल मुख्य गेट रे बसवा पर जहाँकि जन जन को छड़ा जाउछि एवं जने जने आसीबा पर शांति श्रृंखला सहित से भोट देवे भोट देकी जो मैंने कि फेरुछंती सेमानकु मध्ये कड़ा चेकिंग कर देछि मोबाइल अलाउ करा जाउ नाही केवल एई बूथ रे नुहे ये रामनगर विधानसभा मंडल रे अनेक बूथ रे एभली चित्र जहाँकि सामना को आसुछि आउ जने फोर्सेस नुहे एते फोर्सेस मात्र किंतु पश्चिम बंगर जो माने कि पुलिस रहिचंती से पुलिस मानकु मध्ये अलाउ कर जाय नाहिती আপনি এক মানে অতক্ষণ থেকে কত % ভোট হয়ে গেছে না এরা আমি বলতে পারবো না, প্রিজাইডিং স্যারকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। আমি তো এখান থেকে জাস্ট ছাড়ছি লোকজন না। আচ্ছা শান্তি শৃঙ্খলা সহিত ভোট খুব সুন্দর, কোনো এখানে কোনো অসুবিধা কোনো দিন আছে কি কত এখানে 1229 টোটাল ভোটার, এখানে দুটো বুথ ভাগ আছে, একটাতে হচ্ছে 1 থেকে 676 পর্যন্ত আর একটা হচ্ছে 677 থেকে 1229 পর্যন্ত। এটা 675 একটাতে আর একটা হচ্ছে 554। আচ্ছা দিব্যাঙ্গের জন্য কি ব্যবস্থা করা হয়েছে? যারা দিব্যাঙ্গ তারা এসে কি এরকম দিবে কি করবে? তারা ধরে একটু হেল্প করে নিয়ে যাবে, গাড়ি রিক্সা মোটামুটি ঢুকে যাচ্ছে, এখানে অটো ঢুকে যাচ্ছে, টোটো মোটামুটি ঢুকে আনার ব্যবস্থা করছে সেনাবাহিনীর লোকজন। দেখুଛୁ ভিন্নক্ষম দিব্যাঙ্গ মানଙ୍କ ପାଇଁ এবং বয়স্ক বৃদ্ধ বৃদ্ধাଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ସହାୟତା ଅନ୍ୟର ସହାୟତା ବା ସାହାଯ୍ୟରେ ବୁଥକୁ ନିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣ ସୂଚନା ରଖୁଥିଲେ ରାମନଗର ବିଧାନସଭାର ଦେପାଲ ପଞ୍ଚାୟତର ରାଣୀଚକ ଭଗବତୀ ଶିଶୁ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆପଣ ରହିଥିଲେ।